बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। मेरा नाम मोहम्मद इसरार खान है और मैं एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। एएस ग्रुप ऑफ कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। उसके कस्टमर्स में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स भी हैं जो बिल्कुल स्टार्ट से कंपनी के साथ हैं, जो कंपनी को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं और जिन्होंने बहुत शुरुआत से कंपनी के कंधे से कंधा मिलाया है और अभी तक माशाल्लाह से कंपनी के साथ खड़े हैं। तो उन्हीं के साथ आज कुछ बात करते हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं जो अक्सर कस्टमर्स पूछते हैं, वही सवालात आज हम अपने इन इन्वेस्टर से और इन लीडर से पूछते हैं कि वो हमें इनके जवाब दें, ताकि जो व्यूअर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उन तक उनके सवालों के जवाब पहुँच जाए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। आप नंबर वाइज अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम ज़हीरुद्दीन है, मैं जोमेटो से जॉब करता हूँ। मेरी एज के साथ 2 साल हो गए और माशाल्लाह जब इन्वेस्टमेंट की तब मैंने अपनी ऑलमोस्ट जो एसेट की डबल कर दी है। मेरा नाम मुबशिर इकबाल है और मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। मेरा भी 2 साल हो गए इस ग्रुप के साथ मैं जुड़ा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद गयास है। बेसिकली मैं कोहाट से बिलोंग करता हूँ और मुझे एएस से जुड़े हुए तकरीबन 4 साल प्लस हो गया और मैं एएस ग्रुप का पहला यूजर था, पहला इन्वेस्टर था। मेरा नाम यासिर अब्बास है, मैं कोहाट से बिलोंग करता हूँ और मुझे भी एएस के साथ जर्नी करते हुए 3.5 ईयर्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा रियाज भाई, आपने बताया कि आप 4 साल से ज़्यादा हो गए कि आप कंपनी के इन्वेस्टर थे। आपने कंपनी को स्टार्ट में कैसे पाया और कंपनी कैसे चल पड़ी और इस वक्त कंपनी को आप कहाँ पर देखते हैं? ये कंपनी ना एक आईडीए की बुनियाद पर बनी है। जो पाकिस्तान में कंपनीज होती हैं वो बनती ही स्कैम पे, मतलब उनका इरादा ही यही होता है कि हम पैसे जोड़ के, पैसे इकट्ठे करके पूरे मुल्क से और हम भाग जाएं। लेकिन ये कंपनी जो एहसन यार बाबर है वो मेरे कॉलेज मेट थे, तो उसी दौरान एक स्कैम था, वो बहुत फेमस हुआ। इन्होंने उसको रीड किया और उसको समझा कि यार ये स्कैम होता क्यों है, ये करते कैसे हैं। तो तभी इन्होंने एक इरादा किया कि मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगा और एक ऐसा इदारा बनाऊंगा, ऐसी फर्म बनाऊंगा, कंपनी बनाऊंगा कि जिसमें गरीब से गरीब भी बंदा भी ज्वाइन कर सके और अमीर से अमीर भी आ सके और दोनों को इक्वल एंड प्रॉफिट देना है। यासिर भाई, जैसे आपने कहा कि आपको 4.5 साल हो गए एएस ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ, तो एएस ग्रुप ऑफ कंपनी जो है वो 1 मई 2019 को बनाई गई थी और उसके बाद कोविड-19 आया। तो कोविड-19 में एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज की परफॉर्मेंस क्या? देखिए इसरार भाई, ऐसा है जब आप फाइनेंशियली एजुकेट हो ना, तो मेरे ख्याल से एहसन भाई की जो रिसर्चेज हैं, जो वर्क्स हैं, वो काफ़ी उन्होंने बड़ा कीमती इस पर काम किया हुआ है। तो कोविड-19 में बहुत सी कंपनियाँ तो ठप हो गई है, लेकिन तब भी आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तो था ना जिससे आप अर्निंग कर सकते थे। फिर आपने उसको इतना टाइम दिया कि इवन कोविड के टाइम में भी आपने उनसे एक अच्छा खासा जो है वो आपने कैलकुलेटेड अमाउंट उससे रिसीव की, वो अपने क्लाइंट्स में आपने डिस्ट्रीब्यूट की है ना, वो आपने उसको सर्व किया है। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग हो गई है और ऑनलाइन अर्निंग जो थी वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म था उस वक्त। अच्छा ज़हीर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि कंपनी के कितने कारोबार हैं और आप उनके बारे में क्या जानते हैं? इस वक्त तो कंपनी 9 डिफरेंट फील्ड में काम कर रही है, जिनके अंदर कुछ डिजिटल है, कुछ फिजिकल है। फिजिकल में ये कार्स को डील करते हैं, स्टेट देखते हैं, पर्सन में काफ़ी काम चल रहा है। इसके अलावा डिजिटल में भी ऑनलाइन काफ़ी काम कर रहे हैं। इन कुछ सॉफ्टवेयर हाउसेस भी हैं इनके, और आईडी टीम में जो गेम्स भी खेलते हैं, पबजी गेमिंग का टीम बनी हुई है, ये गेमिंग भी अच्छी खेल रहे हैं। मुबशिर साहब, आपसे आप चूँकि माशाल्लाह से मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मेरा आपसे सवाल ये है कि एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज की शरई हैसियत क्या है? एएस ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है ये आइन मुजारबत के कानून पर चलती है। मुजारबत एक ऐसी चीज़ है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी हुई है और मैंने बहुत सी कंपनियाँ देखी हैं कि उनकी जो है शरई हैसियत सही नहीं होती। शरई नाम उसका फतवा भी होता है, नाम भी दे देते हैं और वो काम उनका वैसे नहीं होता। तो मैं 2 साल से यहाँ पर
احسان یار بابر صاحب کے ساتھ میں ہوں. تو الحمدللہ 2 سال میں میں نے اس کے سارے کاروبار پر نظر دینا کیا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ صحیح شرعی اصولوں پر کام کرتی ہے. تو اسی وجہ سے آج کل اس زمانے میں اگر کسی کو ایسے پروفٹ دے اور وہ بھی حلال ہو تو اسی بڑی غنیمت. بہت شکریہ مبشر بھائی. غیاث صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ اے ایس گروپ آف کمپنیز کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ اے ایس گروپ آف کمپنیز پہلے دن سے ہی کمپنی ہے نا, ان کی لیگل ٹیم ہے پراپر, یہ پراپر ایس سی سی پی سے رجسٹرڈ ہے اور پراپر بی آر سے ٹیکسز ان کے جمع ہوتے ہیں اور ان کی پراپر ایک لیگل ٹیم ہے جو ان کی لیگل میٹرز کو ڈیل کرتی ہے. بہت شکریہ. یاسر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح کہ آپ لوگوں نے اسکیم کا ذکر کیا کمپنی کے اسٹارٹ کے حوالے سے کہ یہ جب کمپنی بنی تو اس پہ بنی کہ اسکیم ہو رہے ہیں, فراڈ ہو رہا ہے, تو یہ ایک ایسی کمپنی بنی چاہیے جس میں اسکیم نہ ہو, جس میں فراڈ ہو. لیکن یہ خوف, یہ ڈر لوگوں کے دل سے نکلا نہیں. تو کمپنی کے ایسے کیا اقدامات ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ اس خوف کو, اس ڈر کو لوگوں کے دل سے نکالا جائے؟ اسرار بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اصل میں اردو کا محاورہ ہے کہ دودھ کا جلا چھان کے گھوم گھوم کر پیتا ہے. تو ٹھیک ہے, ہماری جو سادہ لوگ عوام ہے وہ اسکیمس کا شکار ہوئی ہے تو ان کے دل میں ایک گھبراہٹ رہتی ہے اور یہ جائز بھی ہے ان کے دل میں یہ گھبراہٹ رہنا. تو کمپنی جو ہے اے ایس گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے میں بات کروں گا. ان کا جو اسکیم کے حوالے سے ہے تو ہم ان کے بڑے پرانے یوزرس ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ فرام دا بگننگ ہم ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو احسن بھائی جو ہیں ان کے جو ہمارے ساتھ ان کا ایک رویہ رہا ہے, ہمارے ساتھ ان کی ایک وے آف ڈیلنگ رہی ہے, تو وہ نا انسان کے کریکٹر سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ سینسز دی ہیں, آپ ان کی ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کبھی بھی ڈاج کرنے کی کوشش نہیں کی, آپ کو کوئی اس طرح کے ہرے سرسبز باغ دکھانے کی کوشش نہیں کی. جو گراؤنڈ بیس ریئلٹیز ہیں وہی وہ آپ کو بتاتے تھے اور وہ ریئلٹیز وہی ہوتی تھی کہ جو اگلا بندہ ہے وہ ماننے کو تیار بھی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اسرار صاحب ایسا ہے کہ کمپنی کے جو سی ای او ہیں, پریزیڈنٹ صاحب ہیں اور ایم ڈی صاحب ہیں, انہوں نے کبھی بھی پبلک ڈیلنگ سے ہمیں گریز نہیں کیا, وہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا. ہمارے ساتھ ہمیشہ فرنٹ لائن میں بیٹھتے ہیں اور اسٹیج پہ آتے ہیں. 4+ ایونٹس ہو گئے ہیں کمپنی کے, ایک پراپر پلیٹ فارم پہ وہ اس چیز کو ڈیل کریں. اور ریسنٹلی تو ان کا سی او صاحب کا ایک نیا ڈیسیجن ہے جو بہت بہتر ہے اور کافی اسکیم ڈسٹرکٹیو ڈیسیجن ہے. وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمارے ساتھ پروجیکٹ میں ایز اے پارٹنر آئیں, بزنس پارٹنر. تو کون سی کمپنی آپ کو اس طرح کے آفرز دیتی ہیں؟ اگر آپ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ہمارے ساتھ ایز اے پارٹنر آئیں. تو ایز اے پارٹنر آپ ڈیسیجن ہولڈر بھی ہوں گے, ڈیسیجن میکرز بھی ہوں گے, پالیسی میکرز بھی ہوں گے. تو میرے خیال میں 50-50 پہ بات چلی جائے گی. تو ایوری تھنگ از کلیئر لائک اے کرسٹل کہ اس میں کوئی اسکیم کی چانس نہیں ہے. اچھا, آپ سب لوگوں کا ایک بار دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ہمیں وقت دیا. میں امید کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا, کہ جتنے بھی کسٹمرز ہیں یا جتنے بھی کمپنی سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو ان کے سوالاتوں کے جوابات مل گئے ہوں گے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.